नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची मिश्री सहित कौन मिसाई खाइले खाद्य शीघ्र हजम हो जाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी पान मधुरी, ऑप्शन डी महू। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानव जदि उत्तर जଣା आगरू कमेंट माध्यम कमेंट कर दियंतु। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी पान मधुरी। मिश्री सहित पान मधुरी मिसाई खाइले खाद्य शीघ्र हजम हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अपरिष्कार पानी पीले मनीषर केउ अंग खराब हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फुसफुस, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी हार्ट। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी लिवर। अपरिष्कार पानी पीले लिवर अंग खराब हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पत्र खाइले थाइरॉइड रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी धनिया पत्र, ऑप्शन सी बेल पत्र, ऑप्शन डी निम्ब पत्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी धनिया पत्र। धनिया पत्र खाइले थाइरॉइड रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। ब्लड प्रेशर रोगी माने केउ मांस खाइबा उचित। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कुकुड़ा मांस, ऑप्शन बी मेंढा मांस, ऑप्शन सी खासी मांस, ऑप्शन डी कोचिया मांस। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी मेंढा मांस। ब्लड प्रेशर रोगी माने मेंढा मांस खाइबा उचित। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। खजूरी खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारो भिडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए कोष्ठकाठिन्य रोग। खजूरी खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइले 300 रु अधिक रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी पिजुली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए अमृतभंडा। अमृतभंडा फल खाइले 300 रु अधिक रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। बोईतालु खाइले केउ मारात्मक रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हृद रोग, ऑप्शन बी रक्तचाप रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ। ବୋଇତାଳୁ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଦାମ ସହିତ କଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ ଡି ଦହି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଦହି। ବାଦାମ ସହିତ ଦହି ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାନ ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବଦହଜିମ, ଅପସନ ବି ଥାଇରଏଡ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଅର୍ଶ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବଦହଜିମି ରୋଗ। ପାନ ଖାଇଲେ ବଦହଜିମି ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଘିଅ, ଅପସନ ବି ଦହି, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଘିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଘିଅ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଅପସନ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ବେଲପତ୍ର। ଖାଲି ପେଟରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।